Kainan na kami sa number 5 and number 4. Look, blue. The sky is with us today, the weather. Kain na kami. At least ito, kina-covered kami. Okay, let's have a look what everyone's doing. Nag-barbecue kami. Ihaw kami. Tulad sa taba. Nandun. Okay, dito. Si Makmak. Hello, Makmak! Hi, King! Everyone's eating. Hi, Gento! Ito pa nandun. Makain na kami. Si KD. Hi, KD! Hi! Sabaw, sabaw! Sabaw! Yummy, KD! Hi, Charmaine! Sabaw-sabaw ni Mami! Andun si Kim Kim. Hi, Kim Kim! Mike! Andun si Mike. At si Abigail. Hello, Abs. At si Kokoy. At si Zaria. Hi, Z. At si Bangge. Bang, oh yan. Mas kita. Hi. Dito tayo. Lebron, kain na. Ayan si Lebron, oh. Ron! Kain na. Andun si Uncle Drew. Hello, Kyrie. Hi. Emily. Hi. Rich Ann. Hi. Tingin ka dito. Sige na, huwag ka na mahiya. Yan. Pa-side-side ka pa dyan. Andun sila. Ayun si Uji. Nasa dulo na pala. Hindi ko na. Hi, sweetie. Is that your food? No. Andun na. Kuya! Ay na! Ha? Ito may upuan. Andun si Sars. Hello, Sars. Oh, kain ka na. Kain na. Ikaw ba? Azaria, doon ka. Daanan natin si Uji. Gigi. Hi, Gigi. Anong kukunin mo? Kaya pala nagharap sa'yo. Where's Ate V? Nandun po kay Baby. Meron sa gitna na bro. Ayun o. Kasya pa dito. Siya ba yung dalawa? Kasya pa tatlo. Ay, gusto po ikaw mag-eat? Ha? Uy! Meron kayo? Lalaglag? Ah. Wait lang. So like kamatis. Kamatis.